Accent, s'il vous plaît, accent. Accent, discipline, s'il vous plaît, discipline. Accent, manifestation ya kwanza. President shakuingia na wale wote walikuwa balorea leo kumkongo yetu, president aba annoncer kila mtu atapita kumbele, anafanya déclaration ya 5 minutes, aoneshe de quoi il sera capable de ma fonction président ampatia. Mais entre-temps, Shibale tuwaka nommé la fois passée, kuko ma notification ile batukaburia iko mikono ya secrétaire exécutif M. Cyril. Pour ne pas tarder, puisque les manifestations moi iko très importantes, mais t'as pas déjà parole, président, coordonnateur, Kyungwa. Ensemble, pour les élections, le 23 décembre. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. Ensemble. Ensemble. Le 23 décembre. Moïse Katumbi président. 23 décembre. Moïse Katumbi président. Le 23 décembre. Moïse Katumbi président de la République démocratique du Congo. Usiku munene, la fois dernière tulikuwa ile ngambo, Jovana leo niviweka huku sababu tuko naweka badirija ba ensemble marivo yote. Mina yu asema loli iko natumika sana. Jambo yenu mitasema apres. Hapa sasa ni komite secrétariat exécutif urbain ya bale bata endesha kazi ensemble dans la ville de Lubumbashi. Iko kitu important. Niko na message ya Moïse Katumbi. Anasema
Ule anataka mambo ya kuchakulana tunani makabila atoke mwansamba. Moise ni wa Bantu. Moise ni wa Bantu. Ile ananiambia kutelefoni. Anasema bado utaweka weko na apui yangu. Bado utaweka Likasi watakuwa na apui yangu. Bado utaweka Kalemi, Kolwezi, Kamina watakuwa na apui yangu. Hapana kutupotezea wakati, cheni ba hivi, cheni ba hivi. Kama unatafuta sheni ba hivi, wewe ukaenda wewe na bibi yako, wewe na bwana yako mnyumba ya Masai. Alors, jambo lenu. Nilisema na katala vimbo. Discipline. Discipline. Mon programme yangu elimini Veroin ni Loli. Elimini Veroin. Jambo lenu. Sasa tutaenda vite. Napiga asante sana. Munayala. Tunaonyesha supremasi yetu. Mambo ingine leo teitobola. Jambo hili leo hawatalala. Hapa sasa tutataya moya moya. Maneno twende mbio. Wale tunaweka jo kusema haina sema bonjo wanabeba vyote. Wote hapa muko ba propagandisti ya Moishi. Mtoto alikuwa kuna mama leo kuko sinema ya bia leo kuna kuja hapa ikala mbele hapa. Ni nini mama? Wewe unakuwa mnaka ikala peti anja na mimi. Le 23 décembre. Ndio mtoto anaanza kuambia mama, ni mambo yanatoka wapi? Kwa mambo kama ule tunaenda. Tutasema maevenema yote inapita Lubumbashi. Basi ni komite ya Lubumbashi. Nini mnaanza kuitua? Ni nini? Sitremikatada, ni nini? Nini? Kama tulemikatala. Unajua kulupiaga mnasema mnakao kujikombola. Kumbe mlikuwa kujikombola ni mwe wenyewe. Sasa tunaona Kristo tulemikatala. Kwani Mungu anatuma kupiga masaji? Si ndugu yetu. Habari gani? Tutasema ile mama. Toro njala, nishei, mateso, nishei, muniukutuji, nishei. Habari gani? Amusikie haya. Unakuyaga mwayo kusema hata Francais leo unaanza kunokotesha. Nini nache? Afa. Tutachimamia pale watasema tulema chambula. Mwe wenyewe Mungu ni chambula. Ili nibona naleta ile example. Mumkini moyo watu walikuwa wanaikala. Anakalaka alisha kuikala lwaki kaleka. Wala sasa ni kama siku hili kalapata sasa mkuu kumje mkuu naikalaka. Tunaonyesha vile unakalaka na hapo mkuu. Pale kama kanga anapata wanaona nini? Kama akana anapata ndo kama kai. Voilà. Ville à Lubumbashi sur décision ya Moïse Katumbi. Na benye ba secrétaire kule na shebenyewa. Tunaweka secrétaire exécutif urbain wa ville ya Lubumbashi ni mama Mirei Masangu.
babinti na babiana. Jambo yenu munene. Na wale banabakia mumanyumba nje bako na mamambo ya kuachana. Wote mubafikishie yambo yangu. Napika aksanti kwa hii installation. Aina yangu ni installation yenu. Mwe babaz. Ndio munayua Mirema Sangu ni nani. Alianza debu mtoto yake. Anayua manyumba yenu mumakatier, muma avenue, muma commune, Kasungami, Kashamata, Ewabora, Chamalale, Asapa, Kimembe, Jolisit, Luoshi, Luashi, Kalebuka, Kafuku, Quartier Don Bosco, Cité des Jeunes, Kenya, Marché Musée. Bamama, unaniua, bababa, unaniua, babinti, unaniua. Hii kazi banaleta leo inatoka kumikono yenu. Maneno munifungi yake manyumba yenu. Munenipokeaka au mupila Lubumbashi. Munayua Mirema Sangu ni nani? Ninalomba hivi, bamama. Hii kazi wanasimamisha leo ni kazi politiki. Depuis butoto yangu, bubinti yangu niko paka mukadre politiki. Na mwalimu yangu, munamuyua mwalimu alinifundisha politiki. Mr. Mutaye, mwebenye Mutaye. Alinifundisha masomo kuanzia bubinti yangu. Alinituma ku universite. Mimi nafanya SPA, Sciences Politiques et Administratives. Alinituma ki député national. Mite milomba na bababa na babinti na babiana. Niku wenu. Kama leo baba Moise ananyekea confiance, ni kufuatana na vile mnanifungiaka manyumba yenu. Mnanifungulia milango. Mnanipatia bukari, mnanipatia sombe, mnanipatia tubitoyo. Mimi nakulaka na mweye na mugoyo. Sasa hii kazi bamama, ninalomba hii kazi ikuye tutie yetu. Tuoneshe nguvu ya mwanamke. Anasemaka kuashi kama mwanamke peko majengo. Ninasimamia vile Lubumbashi na kuya bamama, ya bababa, ya babinti na ya babiana bote. Munisutenir porque Baba Moise Katumbi Chapwe, kandida wetu ku election ya kesho. Hii ya le 23 Desembre aona sema Mama Mirei alisimamisha vile Lubumbashi na apuya population yote mzima. Sitasimamia hapa. Munayua Baba Moise pala alikuya president, alikuwa gouverneur wetu hapa. Vitu ngapi alitransforme. Hata leo bwana nasema alifanya. Baba Moise aliyenga maopito. Baba Moise aliweka madawa. Baba Moise aliyenga mabalabala. Baba Moise aliangalia mabalabala ya Bulongo anaraze. Shiba mama tulichoka kumipikia bukari. Bunga bulikuwa bwa ofele. Mutoto wa benyewe anacha bunga na 9,000, sima na 9,000. Sasa leo iko ngapi? Kama tunafanya teste, tukifanya tu teste na ordre ya baba Kiungo kumwanza pose tu question pasema banani abaya kuria shibote tukaweka tanga mshi. Alors bababa plan yangu projet yangu ikufa
Lubumbashi tumusutenir baba Moise Katumbi Chapwe na maide yake mzuri ya kuyenga Republique Democratique du Congo na kuyenga Katanga hii tunekana. Kaka vile munamuyua Presida wetu ana na kabila yake ni kuacha peuple kimya. Wapenyewe atukuyue insécurité, atukuyue masashi. Melewe tunaweza ucheza na masashi. Metu na baweka anga. Bale bako natuma bawe batoto ya Katanga. Mavua ya baba Moise nanza kwenda. Tute bafuata. Na batasamba. Mungu naingilia ba mama, Mungu naingilia ba baba, Mungu nafanya ine aina kutuni yetu. Shiba Katange atuyue ma violation, atuyue masashi. Kile tunayua ni mapendo. Kuri ya busubuhi, kuri ya midi, kuri ya magharibi. Baba nenda mukazi, anaoshia mama nani Kikwembe. Alors, batoto ya Katanga, batoto ya mama, batoto ya Moise Katumbi Chapwe. Banetweka hapa, haina michezo kiloko. Tunalomba soutien yenu. Mimi na pose question. Banani banapenda baba Moise Katumbi Chapwe? Barisema. Merci beaucoup. Bale banamukote mama Mireille wanyeti ya Lubumbashi ni kusema vitalala. Sasa mama yangu ule mama anayesouteniraka mu action politique. Mama Karim Katumbi Chapwe anasema banani banamupenda. Batoto ya baba, batoto ya mama, babinti, babiana. Milango yenu itenikuia wazi. Mimi nipenda munisutenir kwa hivyo. Merci, milango yote iko wazi. Ule wa kufuatia hapo wakuangalia mambo ya maelection ni baba Fredi Beya. Eko hapa. Mambo yenu. Nasalimia kwanza Mama Mireille anatokea kusema ni kolegi yangu ya universite. Ya pili nasema niko mtoto mwenyewe banaforme kwa rafiki yake ya baba. Na ule rafiki yake mwebote mnamufamia mzuri na miko na jina yake Frederic Kibasa Maliba. Alichakula mtumbo ya mama yangu. Anaonesha baba yangu asema huyu pale kwa mwalimu. Baba yangu na yeye directeur wa école primaire Saint-Cyprien mu Kenya, Monsieur Joseph Beya. Anamonesha asema huyu mtoto kama Josephine anazala mutalipatia jina. Na ni vya kweli balimupatia ile jina. J'ai vraiment du respect kwa ule mtu Frederic Kibasa Maliba. Tulikuwa namuita one man show. Kwa wale banayua. Ananiforme kabisa. A 14 ans, mu election ya mwisho alifanyaka humu ya tango ya Mobutu, nilikuwa kana kolema photo yake kuma mur pour que kumufanyie campagne. Comme si cela ne suffisait pas, wakati naisha masomo yangu ya humanité, ye alikuwa ministre wa sport. Akanibeba comme kusekretaria yake. Jo wakati kama bajeni wanayua
Frederick Kibasa Maliba alifanya mambo ya Linafoot, inatokea kwa Frederick Kibasa Maliba. Wakati demokrasia inaingia, vitu ya ministre ya sport inamalizika, akanibeba akanipeleka ku biro ya Marcel Yao, professeur. Asema wewe ni stagiaire. Nikaanza kufunza politiki kidogo kidogo. Na wakati ya conference nationale, nilikuwa nambebea kamalet nja kwenda ku conference nationale. Akakuniacha hapana. Ananikamata tena wakati anakuya ministre de mine. Nikakuya le tout jeune conseiller ya Frederick Kibasa Maliba. Na professeur Wit Mulongo na president wangu Ewanga Jean Bertrand kwenye tulifanyana naye. Mais nilikuya tena wakati walifanyaka UDPS, j'étais le plus jeune siku ya fondation ya UDPS Kibasa Maliba. Donc ni mtu ananiforme kabisa, na leo kama niko mu UDPS et mu FCR ya Jean Bertrand, c'est parce que Jean Bertrand tulikuwa naye ku UDPS. Bananipatia hii fonction ya chargé ya administration na suivi ya processus électoral. Manake ni kazi tunaisha kuikarisha na tutaikalanga kabisa. Hii mugini yetu administration iko ya kufwa. Banasemaka l'administration c'est la colonne vertébrale d'un pays. Mais mwangalie colonne vertébrale yetu isha kubunjika. Hakuna administration mu Congo. Mutaona dossier, olea kuitrete mu bureau, leo naitrete chini ya mchi nje. Corruption inapita, fonctionnaire kama anapenda anaenda mkazi, mubia asende ile yote nafanya nini inaua mugini. Jo kwa maana moi tâche ya responsabilité kidogo banatupatia, tutaessayer kucontribuer mwile tunayua njoo kuredresser administration yetu. Tuko na problème ya élection. Mie nilikuwa candidat en 2011. Malheureux entre guillemets. Tunayua vile likuya. Nayua koma kukonfectionner dossier ya ba candidat. Tutasaidishana njoo kufuata madossier yetu ikuwe propre na tutafanya njoo suivi ikuyeko après ma élection. Njoo tunayua sema barekalaka beko nafaa bitu ya mbili ngabili. C'est pourquoi je dis merci kwa confiance ile banatupatia kwa Moïse Katumbi via le président et coordonnateur wetu wa Grand Katanga, le grand Baoba Antoine Gabriel Tungo wa Kumwanza. Tunalipikia mwebote aksanti na tunapenda ke mutatuakompanye moi kazi yote tuko nafanya pour que résultat je qu'on a compté. Résultat yetu ni nini? Ni kumweka Moïse Katumbi mu décembre le 23 pakiti ya RDC. Tutafanya nguvu yetu yote. Bale wanazania ke chetu unaogopa ma élection comme il prétendait le dire. Hatuna na boka, tunaba démontrer. Tuko na candidat wetu. Mais sasa wabo eko wapi? Masha tuna na problème nabo. C'est un problème. Il y a constitution. Manda moya, on a renouvelé mara moya, na kunafanya nini? Kunaisha. Nous avons notre candidat et nous disons il sera président de la République le 23 décembre. Jeudi. Ule telefoni asema unasahau kile kamwimbo ka zamani, acha niimbe. MP tunamkatana, MP tunamkatana, MP tunamkatana. Hapo haiko. Moiza na yeye kota yake. Moiza tutomole yote. Huyu mwenyewe president wetu Moiza. Sasa dernière accusation. Anakwenda kuizini. Kule kuile fashi wanatengenezaka mabwembe. Anakwenda na kule wanatengenezaka masizo. Anakuleke. Yote amikuye tena huko. Tutakata manywele na nini? Moiza. Tuko
kwa kufuata jambo yenu. Haina mambo kuita kutelefone adebloke mabwembe yaanze kufika mbio. Kwa vile vitakuwa komplike. Kwa kufuata secrétaire exécutif adjoint chargé ya relation avec les partis politiques ni Monsieur Benjamin Caputo. Jambo yenu! Jambo yenu tena! Kama tunapenda Moise Katumbi Chapwe, tusimame na tumpigie mikono. Kitu ya kwanza mbele na mupikia baba coordonnateur honorable Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Tumupigie mikono na vigelegele. Asante sana. Kumbe batoto ya Lubumbashi hatuna bageni humu, ni mwenye kutufahamu na nafamia dinamisme yetu. Tuko wale wanaita bashoboka, sia mutu bakata. Kumbe Lubumbashi ni yetu. Haina mambo ya kabila, haina mambo ya parti politique, ni mambo tuko nayo ya ensemble. L'unité dans la diversité. Malgré que tuko na ma couleur ya ma parti politique, lakini sisi wote tuko mu ensemble. Na mule ensemble tuko objectif ni ya kumupitiza baba Moise Katumbi Chapwe le 23 décembre ya hii mwaka comme président de la République démocratique du Congo. Asante sana. Juu ya ma plateforme yenye na constitue ma parti politique, tunapasha kuwa mbele na discipline. Tunapasha kuwa na discipline. Tunapasha vile vile kuwa na obéissance kwa hierarchie. Juu kama kila mtu anafia kufuata njia yake, tutenda mumanjia disperse na tutaweza objectif yetu. Tukuwe mbele shebote mu kimoya. Na kama tunakuwa mu kimoya, tunakamatana mikono kwa mikono, ma plateforme yote inajueka pamoja dans la discipline et dans l'amour, tutamu faire passer ku présidence de la République ya hii nchi. Kama vile yeye alikuwa anasema kama tumechoka mateso. Kumbe mateso vile tunaichoka, tunapenda sasa sisi wote pamoja dans l'ensemble tu accéder ku un pays de droit. Na pays de droit haina tu ma texte tuko nayo, me applicabilité ya ile ma texte hainako au iko yenye kuharibika. Kumbe hatutasema vitu mingi leo, tutaungana mkono kwa mkono na mama Mireille Masangu kwa kuweza vili ya Lubumbashi. Jua tuna bageni, munajua ya kama tulikuwa ba meya makamo ya hii vile, tulikuwa ba maire adjoint ya hii vile. Tanzania wengi kati yenu walikuwa natuona, tulitumika pamoja na baba Moise Katumbi Chapwe. Kumbe iliisha vile iliisha, puisque hatuwezi kufuata wale batu beko na kule au pied respect ya maloi na ya constitution ya République démocratique du Congo.
Pour le moment tujiweke pamoja, ma platform yote na ma parti politique yote, ma commune yote saba, batoto ya commune Lubumbashi, commune Ruashi, commune Kampemba, commune Kamalondo, commune annexe. Tunasabu commune gani? Voilà la commune Katuba. Tujueke shevote pamoja dans l'ensemble kwa kuweza kupitisha Moïse Katumbi Chapwe umumuvile ya Lubumbashi na mavua mingi comme président de la République démocratique du Congo. Aksanti kwenu. Merci. Bila kamata vile, bila kamata. Unaona? Ndevi mukini na pete zake. Tunayala hivi. Bandu yetu wa polisi beko na tutunga pale nje ba wenyewe. Anasema watu wa wenyewe walianza kisha baiti. Mukimya haina vile. Ibapigie mbele mikono wale wanatutunga. Ule wa kufuatia hapo ni wenye kuangalia jeunesse, ni Baba Gilbert Mulimbi. Yeye ndio ataangalia mambo ya bajeune. Jambo yenu. Babiana muko wako amunako? Muko wapi? Asante. Babiana, nadhani wakati Mama Mireille alisema hapa, alikumbusha vitu vile naleta haya mkini yetu. Anasema mambo ya njala, anasema mambo ya mabalabala, anasema mambo ya mingi sana. Nadhani vile vyote wakati mmoja tulivisahabu, haina vile. Sasa hii vita iko hapa. Ba president anatokea kusema na napenda kumpigia asante juu ya confiance, kumupigia model wetu asante juu ya confiance. Sasa tuko nasemea mambo ya maeleksyon, kama mwe babiana bashimame, kama mwe babiana mushimame. Eske Moïse atapita ku presidence? Atapita ku presidence? Njo ile nafai mushimame kwa gisi tuunge makubwa, tumunge Baba Gabriel. Na mie kwangu ni haya sana, sababu anaanza kutufundisha politiki miaka inapita. Leo tungari na musemesha. Kwangu mie ni haya sana. Sasa kwa kutafuta kumutosha haya kwa gisi na ye siku moya apumuzike, inafai mweba mama musibame kabili Mama Mireille anasema. Inafai shehe mweye babiana muko pale. Bale ba kuma universite ba wapi na wapi na mweye musibame kwa gizi tukombanie kikimukini hiki. Na ile komba ni kusema wakati tutafika le 23 décembre babiana bote na bamama ndio majorité ya population tunaenda kumuwekea ile kura vote kwa gizi apite ile kazi alianzaka aiendeleshe. Na mweye bamama mweye babiana kama mfanya angalisho, nadhani tutarudia tena mubutumwa, tutarudia mu mateso. Mateso ya zamani na butumwa wa zamani ulikuwa mzuri. Juu ulikuwa uko mtumwa unakuria. Ulikuwa mtumwa unatuma mtoto kwa masomo. Lakini ubutumwa wa leo kuria kuna kwa nguvu. Batoto habafunde. Maopito yoyi na anguka mwende mkangalie kisendwe leo. Na ile makazi vilianza kule, yo vile vinapomokelelea kufika mwisho.
si munasemea hapa jo ile tunapenda kumisensibilize mwe babiana mjua sema hii vita ni yenu. Juu Kikongo cha kesho ni kenu. Atute miacha Kikongo kinapasa kikolopo, kinapasa karton, na karton yenyewe bado bako lalali hapo. Ni paka tunashibama, munashibama kwa gizi tuungane mumoja na tufike kule le 23 Desembre juu tupate kumupatia mamlaka modele wetu Bwana Moise Katumbi. Jambo yenu. Jambo yenu. Tuendelee mbio mbio kwa kufuata mwenye kuangalia mambo ya societe civile. Societe civile jombo le muna kia mambo ya machauffeur, ya mataxi, ya wewa, ya societe civile yote. Alors, wafuata hapo ni Bwana Benjamin Mwilambwe. Mama yake ya Moise, jambo yenu. Mama yake ya Moise, jambo yenu. Babiana ya Moise, jambo yenu. Babiana ya Moise, jambo yenu tena. Abantu bananja kwa majimu. Asema Moise anakuya Italie, ijapokuwa mama yake beko hapa. Mama haina vile. Abantu haina mashimu. Haina mashimu ina babamba. Ni vya kweli haina teketeke kubeba mikro na kusema wakati ile baba wakatanga alisha kusema mambo yote. Leo haina siku ya madiscours. Nilipenda tu kupiga mbele aksanti kupitia coordonnateur regional Baba Kiungwa Kumwanza. Ule eko natumika étroitement bien na mtoto yake honorable Christian Mwando Simba. Eko natumika mkono kwa mkono. Na ndio maana kupitia confiance yabo balingiza jina kule kwenye kwa kandida wetu president de la republique le chairman Moise Katumbi Chapwe. Na ndio maana tuko hapa pia kuweza kujipresenter. Kumbale abanifamie. Mimi ni Benjamin Ngoi Mwilambwe, kijana mwenzenu. Leo kama tunapewa hii madaraka ya kutumika na societe civile, paka vile Baba Kiungu Gabriel anasema societe civile iko munene. Munyangalie bien, hii muziko tunabeba haiko muziko yangu peke yangu. Tutatumika na masosiete civile yote mukono kwa mukono, paske tuko na objectif ni hii moya ya kufika le 23 Desembre tushanje, tufukushe, tukolope vile baba kwanza ufiakia uchafu wote wa mkamba wa Kongo kutupa nje. Batoto ya Mama Maria bende bakadirije sasa imkini na upendo yote tuanje kulia. Tukwe na mamalari ingine hapana ya Ebola, tukwe na mamalari sasa ya kufimba mantumbo, tukwe na mamalari ya sema ho makute na kuyako juu tukwe na kulia mzuri. Alors sitasema discours mulefu na mpikia tupaka baba aksanti kwa ile confiance, na mimi nahakikisha kuwa tutatumika mzuri juu ya kufika kwa objectif yenyewe tunafikia nayo kwa siku ya leo. Asante sana kwa hiyo. Merci, Monsieur Mwilambwe.
ndio hivi tunasikiaka. Sasa mwenye kuangalia kampanye munene ya kusema namna gani tulizala ensemble, mais unaangalia vulgarisation, ndio propagandiste mwenyewe wa kutuelezaka mambo yote mzuri ni bwana Faustin Banze Kongolo. Bon, alitelefona anasema eko empe ampeshe, mumpikie kwa mikono hapa. Bon, sasa tulisema mambo ya mapropaganda, mambo ya kueleza leo kutafika nini, Moiza atafikia wapi, na pale atakuya humo mwezi ya 7. Ananiambia sasa hapana kusema ni juillet, iko kwa kupeleka candidature. Taisema kwa kufuatia hapo mwenye kuangalia communication, angalia mambo ya marezo sosio ya kuangalia vyote hivi tulitakula. Nadhani Moiza anasema muweke Monsieur Laurent Lolo Fium. Remercier sana baba. Nina remercier na chairman president wetu ensemble ya kulipatia confiance ya hii kazi bitatumika. Temeresha kitu kimoya fie tumu communication tunikalaga kumukongo ya kamera. Tupende kuonekana tunikaba ba invisible. Donc hapa ni kusema bale nitosha peupe. Je dois prendre les responsabilités munene sana parce que en communication, ça fait plus ou moins 3 ans, baritukata muma chaîne yote ya l'État. Tunazojuliza sema batetona je mukasumbalesa, batetona je mukalemi, batetona je fashi yote. Mais si ma communication tunasema kunekalaka toujours kitu kile kitasaidia tukwe toujours mumanyumba ya batu. Mu communication tunaomba tena kujirendre compte après que tunakuwa tena plus fort pale tulikuwa na manyota na mavekat pale tunautilize ile tunaita ma réseaux sociaux, n'est-ce pas? Leo hii Moïse hata kama anakohola eko mu France tunayua mukalebuka sema Moïse anakohola. Donc bale tushinda parce que tout on a continué na kubawina. Batasema ma parcelle yote muko ba PPRD. Mais si tunasema ma téléphone yote muko Moïse. Mon parcelle moya muko ma téléphone ngaka. Jo vile na muma élection takuwi. Bobe on a balula ma parcelle, si on a balula ma téléphone. Ma profil yote, utaona photo iko pamoja ndani papa Moïse. Hakuna moyen wa mouvance présidentielle kama ni mouvance yabo ile uingilie mu téléphone hata ya bibi yako. Parce que Moïse ameingilia hata kwa bibi yako mule mu téléphone. Akikwe karibu anamujima mbele telefoni.
akiende kule kumakaji wanafanya makelele ya wabo ule hivi, anafungula naanza kushikia meeting ya baba na ya Moise, na mule banamonesha sema Moise eko Rwanda, eko mu Zambia, eko mu Angola, eko mu Paris, eko mu États-Unis, n'est-ce pas? Job communication ile tusha bawinia ni kule. Na hapa vile wanetutobola tunakuwa peupe, ni kusema kila mtu hii mashiko mutashikia na masoneri tutaweka kwa telefoni. Itakuwa ni Moise unasema 1 2 3. Shikia bintu. Tunalomba tutasema hivi. Ile soneri kama tunapenda Moise Katumbi Chapwe ndio itakuwa soneri ya telefoni yako. Donc itakuya iko na sone, iko na lia 1 2 3. Sasa pale batashikia bintu. Ni kusema ndio itakuwa kode kusema anaingia na munyumba. Mu matelefoni mu vitu yote WhatsApp, Twitter, yote vile mtataya, ifo tunakuya mjonjo takuwa soneri, bakambo, bamama, baze bote, soneri itakuya ni sauti ya Moise yeye mwenyewe na ndio sema shikia sasa. Merci sana. Sasa kazi yote haikosake finance. Sema wa kuchunga kama wale mmoja tatengeneza tunaleta wa 1 franc 10 franc, kutakuwa kesi yetu ule tunamupa ile kazi ni baba Mumba Kabongo kwa diabatu. Pardon. Asante sana. Jambo yetu. Tunapiga asante sana kwa ajili ya uchaguzi ambayo wametia juu ya umutu wetu, na tulitaka mbele ya yote tuseme kwanza asante kwa viongozi wote wa ensemble ambayo wanalikilishiwa hapa na baba wa Katanga mzee Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, ambaye naomba mumpigie mbele mikono. Asante sana. Ninashukuru sana sababu wananitia kudomene yenye iko yangu ambayo ni ya finance ama uchumi. Najua kama ni responsabilite munene, jinsi baba alisema haiko cheo, lakini ni kazi ambayo natiliwa juu yetu. Na kwa jinsi mnaniona, isikuwe kesho mnasema no ntumu inakuwa munene, tuli na ufanga ya masambe. Niko deja na ntumu yangu, simunaiona. Simunaona deja niko na ntumu. Asante sana. Ninawaza kama wanasema ugere finance ni responsabilite munene sana. Kadisi President Moise alikuwa anasema huko bengine beko na mifuko mrefu kupita mapantalo yabo. Na kama mfuko iko mrefu kupita pantalo, hauwezi kuleta changement. Na siye tuko ensemble juu ya mabadiliko. Tunasikilizana? Na juu tuweze kufikia kuile mabadiliko, inaomba tuwe na gestion ya uchumi yenye kustahili na yenye kufaa. Na kwa Kifaransa wanasema il faut avoir une gestion efficace et efficiente, ndio maana utaenda kwa maendeleo. Hatuwezi kuweza kuonekana ndani ya mabadiliko kama finance haiko sherehe mzuri. Na sisi tuko watu ambaye tulipata bahati ya kufunda. Peke yangu niko diplômé d'études approfondies en sciences économiques.
Nafikiri tutaweza kutia ujuzi wetu kwa ajili ya maendeleo ya ensemble na maendeleo ya nchi. Kwa wenyewe mwangalie vile nchi iko gere. Hauwezi kugere mkini lorsque le prix du baril ya carburant inapanda sur le plan international, ndani ya nchi kunakuwa peneli ya carburant na bei inapanda mara moja ya mamotoka. Abagerake nchi vile. Banasema la gestion est comment? Elle est prévisionnelle. Kwa nini hatuwezi kuwa na mareserve ya carburant wakati tuko naongoza nchi, ili kama kunakuwa bei inapanda tujue kutumikisha ile yote inaonesha ukosefu wa akili kwa ngambo ile ingine. Ubasomelee mbele, mbasomelee transport inakuwa 1000 francs taxi. Tuya nini vile? Hatuwezi kuitika vitu vya vile ndani ya nchi yetu. Ndio maana tunasema il faut que la gestion soit kuona ile changement. Najua kama tutapata wakati mwingine ya kuzungumza juu wengine washasema yote. Ya bila baba aksanti kwa mwe bote mjipigie kwa mikono. Jambo wenu. Tutarepeta kwa kiloko ensemble. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Le 23 décembre. La République démocratique du Congo. Dans la cérémonie à Léo, il y a 2 points. Pourquoi d'abord l'installation du comité urbain, il y a Villa Lumbashi. Deuxième point, je vais tout inviter M. Cyril, Joe, secrétaire exécutif ou ensemble au Katanga, Dieu a remise. Il y a ma notification qu'on va nommer la semaine dernière. M. Cyril Karim. Jambo yenu. Munachoka? Jambo yenu. Batoto ya RDC, jambo yenu. Aksanti sana. Wakati nataka kulala pa, siku moja atafika, tutaveye. Leo mutina ya baba coordonnateur ile munaita patriarche Antoine Gabriel Kiumwa Kumwanda na secrétaire exécutif ya Okatanga Jean-Claude Muyambo Kiansa le bulldozer chie comité ya Okatanga bale barikuya installé kwa baba coordonnateur Juma inapita tutabeba ma notification yetu leo ya kwanja tutaita Maman et Monsieur Bamoïna Dieudonné Ouleko, premier secrétaire provincial chargé de l'implantation. Mama wa mama, Clotilde Moutita, secrétaire exécutif, chargé de l'administration Chalala. Exécutif provincial chargé de la communication où là tout se met à capacité de mettre son ville. Secrétaire général chargé de la relation dans la société civile. Tutaita tena Maître Kisimba.
chargé ya vulgarisation ya programme yetu, Monsieur Jean Kaomba. Tutasemana na weye, tulianza ukutana mamete ngapi kama leo finance hainako. Ule ataanza kuangalia finance yote ya Okatanga na kati ya ensemble, jina yake Roger Chasuma. Tunaroma wale wote wanatoka kunome, tuwaproklame installe wakuye autour de moi. Nibangalie wote wale wanatoka. Mwanamke. Merci. Tuko na mashapitre munene mbili. Ya kwanza ile tunaanza kushikia, asema ya kwanza mbele Ebola. Jambo hili mimi milomba hako niko na besoin ya VN, ukielezea hata watoto pamoja kwa masomo wasianze kulamkiana kumikono. Unasikia? Haina meeting ya bure, niko na besoin ya VN, mwana mko na besoin ya VN. Tunasikizana. Mtoto anakwenda kutoilette, mfuate na mai. Adabu. Attention. Unaona sasa akili yao hapa inaisha. Utanisikia mimi nasema ile mambo atabu Bulaya, mimi nasema haya maladi moya ya masu develope. Unakalia paka kuiba. Tunasema wao wanatuchambula. Japo tunaanza kufa Ebola. Tunaanza kufa Ebola. Tunapaswa kusikia haya. Sasa tunasikia kuna kuwa Croix Rouge International. Huko Union Européenne wanakuja. Sasa simkatala asema mko masubere. Souverainete yeye kwa. Simkatala. Maneno mwe mko na bioti. Mwanzo kubeba kwa Equateur na mitungi. Na nani na mitungi na mayai na mapiro. Watu kubeba. Benye vitu wale wanaleta ma vaccin, wanaleta nani Monisco, nani hapa sasa. Moize anasema utume fanya apel kujina ya watoto yote ya Kongo kujina yangu. Tunalomba Russie, tunalomba Etats-Unis d'Amérique, tunalomba Europe, tunalomba Asie, tunalomba ma pays africains civilisés. Sasa ma Nigeria, sasa ma Côte d'Ivoire, sasa ma Ghana, kule kuku demokrasi sasa hapa ngambo. Zambie, Afrika mchofu eko karibu badani wale ile mapei. Mkwe mtusaidie sheba defaya. Sheba defaya. Leo tunaanza kufa moya. Tunaanza kufa na Ebola. Mnaona akili? Hapa sasa Ebola inaingia, essence inapanda. Ebola inaingia, bunga bunapanda. Ebola inaingia, nani na pombe yenyewe inapanda. Mwenendo kule tunaishaka patesu. Alors, unaona bukaramushi. Mukatale. Si mukatale asema tuko basubere. Mukatale.
Unaona? Unaona kama lufu mpaka ndo watoto na beno na wao watakufa. Moïse anasema aita ma grand pays civilisé. Jana alikuwa anafuata nani Afrique numero 1. Afrique 24. Wanasema mapays ingine eko na president de la République. Kwa mapays ingine ya Afrique, kuko ma brigade de la République. Niko différent. Ni français. Haina mie. Haina mie. Jambo hili. Deuxième point ya mwisho. Kuna chei masiku. Hawa wakulewa lutugunache pamoja. Non. Tout sauf cheye celui ou rien. Munaichika mamanda ya kuisha kuenea ukuwe tena kandida president la Republika. Nani anaichika? Uende mkateme. Leo tunaanza kuona champion ya demokrasi. Demokrasi hii munaiua na sana. Mimi mwenyewe president wangu Ngeu nilikuwa na condamné à mort na binti yangu 13 parlementaire. Juu ya kuweka nini mumkini? Juu ya kuweka nini mumkini? Demokrasi. Mwe mkuya sema champion. Champion ye huyu hapa. Kuna mtafuta. Champion ye huyu hapa. Jambo hili. 40 tuko na fuya demokrasi. Unakuya jana hapa. Wala lokuta mnomo wako nafuata. Ukuya sema wewe ndio kwa demokrasi. Ya usiku ya yu. Hatu tulisema jambo hili. Jeba toto ya ensemble. Munaichika wale watu wa presenter la candidature ya paka mtu wao. Munalewa mubaya. Mukebambie banalewa mubaya. Manda umu ya constitution ni manda hii ya tatu. Iko hapo ya tatu. No, nani anaichika 3e penalty? Nani anaichika 3e penalty? Jambo hili. No, attention, ile tunaichika mkwe mjue. Mkebambie ile kufanye vile mnataka. Moïse anasema niko naenda aux États-Unis d'Amérique. Nasa, kana kuita kwa watu wanafanana wewe. Watimiliki. Wende. Hata niko naenda kubalaki. Mimi siendaki touriste hapana. Niko nakwenda kusema vyote vile Mungu anasema kwa. Tunakatala 3e mandat. Tunakatala nini? Ile 3e penalty. Tulisema kwa poste. Inakuwa champion wa demokrasi. Huyo. Niko na bina. Mtu anatuweka condamné à mort. Mwe hapo sasa Mungu anatudesha. Kama mlikuyaka kuikombola mwe wenyewe. Ba mama abande tena msoko. Ba mama hakuna mwaye kutembea sasa nikatembelee ndugu yangu mkatubao nani mkabaloni. Chimama. Mambo ilipita Murwashi. Eske ndio demokrasi? Nauliza. Mambo ilipita Murwashi. Ndio demokrasi? Hapo ya jana. Inakuya sema ni kiungu. Ni kiungu tena na yego na baba watu kichwa. Ni kiungu. Ni kiungu ndio alivaambia mkaribu. Kiungu ndio alikabula masaji. Ni kiungu. Kiungu ndio alikabula mabunduki. Kiungu eko na kitu hiki. Watoto wakataka mkatale kutumwa. Mkatale nini? Kutumwa. Hii ni nchi yetu Amerika. Moizi mlikutanaka huko. Wewe ulikuwa na karta. Kitu hiyo karta ile ulikuwa na hiyo. Angalia, mjiheshimie. Mjiheshimie mpaka bila walikuzalaka mjiheshimie.
mambo ingine inakuwa watu wanasema oh no, kama wanafanya vile nakuta kwa maelection le 23 maelection le 23 avoka mambo ya kusema che Mungu anasema wewe unasema c'est tout ou rien tena che élection ou rien vous aimez élection ou rien les combien tumechoka na Mungu tumechoka kutu kwa makoba tumechoka. Oh no, unaanza kusema si ndugu yetu wa usiku wa watu unateswa bangu unateswa bangu unafanya hata mwashi mule kwetu hali basheni na leo mpome mule niko na kankinga niko kwa naimba kiluba na vile tafika Mkenya hakuna kukwambia sema ni nini. No, c'est ça la démocratie, c'est ça la démocratie. Unaona échec wewe tunaweza kuua na Ebola. Ndio kusema République haina tena République démocratique du Congo, ni République de gouvernement de continuer kudaisha na mwe pale tunainstale kitu tunakatana unasikia boka wale mnanome unaanza kusikia boka sema niko na watoto niko na banane toka hapo wewe bana kunome aenda ya kuleta fieli ndio kusema usimamie bantu uitike mateso kizuri bako aone mzuri tutaenda dikasi tutaenda Kolwezi kuwaambie wao wanasema kama kiungu anakuja hapo tutamfunga niko nenda muyeji niko nakuja kwako niko nakuja kukuonyesha sema vitu ni kutoshaka mweusi na kuweka muyeji niko nakuja kuwaambie watu wote hata mwenyewe alipikanisha babiro bien unasikia na pepo ni kingo niko na kwenda nikasi nchi yetu oh achikuye maneno wengine baebola mimi nitakumbuka mambo ya Bible ndio fadi mwanzo kuambia gouvernement ya badilisha viva wafu haiko kwa mwisho wa manifestation avant twende kwa kuteka kwa mkono ya Mungu. Simame tuingie na maombi. Bwana unitazamie Bwana Mungu unasema kama wewe uko upande wetu, tunatumainia kama uko upande wetu. Kumbe tunataka kurudia manyumba yetu, tunaomba utusindikize. Tunaomba vile wa malaika wako wapate kubakia pahali hapa. Mwende mzuri, naomba hivi tunakatala kuchokoza Mungu. Mungu anakuwa na maproblema cha papa, pardon. Niye ya kukamatana hivi kwa kupata Ebola. Baba kiungu anasema mwe Mungu ba Ebola. Pardon, uniache andala yangu niende pole kunyuma. Tunasikilizana. Tunakatala uchokozi, tunakatala makelele, mukini ni yenu, mwende kimya. Mwafu haiko.
Eh bien, les objectifs, c'est Moïse Katumbi Chapwe, président de la République aux élections prochaines. D'une part, d'autre part, c'est un signal très fort. On ne peut pas s'arrêter ainsi, donc, dans les mi-chemins. Nous sommes en train de ravager toute la province du Grand Katanga, où je suis responsable comme encadreur provincial. Et en plus, je profite de votre micro pour lancer un message, un cri d'alarme de la population. Au nom de Moïse Katumbi Chapwe, la population crie au secours que les grands pays de ce monde, la Russie, les États-Unis, la France, et tous les autres pays, la Belgique qui est un pays frère, nous demandons que ces pays se mobilisent pour venir nous sauver. Nous sommes un peuple en danger. Ebola est en train de dévorer d'ici là toute la République pour montrer combien ceux qui nous dirigent sont des gros défaillants, parce qu'à cause du fait qu'ils veulent s'occuper uniquement de leurs intérêts, voilà les résultats. Raison pour laquelle nous lançons un appel de détresse, que tous ces pays civilisés viennent nous assister et nous viennent en aide afin qu'on puisse sauver un peuple complètement en danger. Président, vous avez parlé du troisième pénalty. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez entendu nos amis d'en face, ils commencent à crier partout, oh non, il y aura un troisième mandat. Bon, et contre tout, oh non, c'est eux ou c'est rien, mais nous savons que c'est un canular. Parce que le troisième mandat chez nous, ça ne passera pas. Il y a eu 2 mandats, ça suffit. Et prochainement, les élections, le 23 décembre. Et nous insistons, pour nous, c'est le 23 décembre ou rien. Il y aura élection avec Moïse Katumbi Chapwe, candidat président de la République, et il va briguer ce mandat pour qu'il y ait une vraie alternance. Pas de déguisement, le président de la CENI a dit qu'il n'y a pas de moyens. Nous n'avons pas votre président là de la CENI qui se tienne tranquille. Nous avons besoin des élections le 23 décembre. Parce que finalement, ça devient trop sale. Et c'est une honte de voir des choses pareilles. Un pays, parce que vous avez parlé d'Ebola, vous voyez maintenant où se trouve leur souveraineté. La fois dernière, à Genève, on devait se réunir pour sauver un peuple en danger. Au Kasaï et partout, les déplacés de guerre et tout, ils ont crié à leur fameuse chose. Alors, vous voyez maintenant, la souveraineté est où? Ebola ravage, maintenant nous voyons se déployer tous les pays civilisés pour nous venir en aide. Et bien s'il vous plaît, que ce même pays soit attentif aux prochaines élections. Effectivement, il y a des manœuvres pour un autre glissement. Nous nous inscrivons en faux. Pas de glissement. Le 23 décembre, élection et Moïse Katumbi, président de la République. Président, vous avez évoqué la question de l'insécurité à Lubumbashi. Eh bien, vous savez, c'est toujours ça, c'est la même chanson. Même maintenant, on a dit, il y a une femme qu'on aurait arrêtée à Bukavu, on attribue tout ce qui se passe à Bukavu à Moïse Katumbi Chapwe, que cette femme-là est en connivence avec Moïse. Vous savez, même les M23, on va vous dire que c'est Moïse Katumbi Chapwe. Vous comprenez? Nous connaissons la chanson. Maintenant, ici à Lubumbashi, ils sont en train de dire que tous ces signaux de révolte, parce que le peuple en a marre. Nous n'avons que faire avec les histoires, parce que nous sommes contre les tueries, nous sommes contre le banditisme d'État. Nous voulons que notre population soit sécurisée, et c'est déplorable de voir ce qui s'est passé à Luoshi, de voir ce qui s'est passé récemment hier du côté de Kalibuka. C'est vraiment malheureux. Et ils doivent avoir honte d'aller chercher des responsables alors que c'est eux-mêmes qui sont responsables. Nous, on n'a pas d'armes, nous, on n'a pas de grenades, nous n'avons rien. Nous, c'est la politique, nous, c'est la Constitution. Voilà notre arme. Et pour chuter, Président, je reviens à l'installation. Quel est le discours que vous avez tenu au nouveau comité urbain, sachant déjà qu'il y a du respect envers vous comme étant une grande personnalité? Est-ce qu'ils vont braver réellement cette peur? Eh bien, écoutez, c'est à prendre au laisser où vous voulez diriger.
Jésus lui-même qui est venu nous sauver, il a accepté d'être sacrifié. Et alors, je leur ai dit, on n'a obligé personne. J'ai mis ma propre épouse dans ce combat et les autres, mon propre fils est là-dedans aussi. Et donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de distinction. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que nous puissions de toute manière sauver ce peuple en péril. Toucheront-ils aussi les questions d'insécurité, aussi d'Ebola, parce que ce sont les futurs électeurs qui sont en train de mourir? Mais justement, je viens de le dire, c'est la raison pour laquelle, en entretien avec Moïse Katumbi Chapwe, il m'a demandé d'insister et lancer un appel pathétique à tous les grands de ce monde. Le monde est libre de nous venir en aide, parce que notre gouvernement a montré ses limites. C'est un gouvernement défaillant qui n'est là que pour exploiter honteusement les richesses de notre pays au détriment du peuple de notre pays. Installé comme secrétaire exécutif urbain, quelle sera premièrement votre priorité avec une ville qui connaît beaucoup de problèmes, l'insécurité et aussi la répression? Face à ça aussi, la maladie d'Ebola. Je pense que vous venez de suivre mon coordinateur, l'honorable Kyunga Koumaza, il a parlé sur ça. Je viens d'être installé, ce n'est pas mon pouvoir à moi, c'est le pouvoir du peuple. J'ai été désigné par l'autorité morale, le président de l'ensemble, Moïse Katumbi Chapwe. Je suis là pour les représenter et pour faire véhiculer son message de maison à maison. Parce que du jour d'aujourd'hui, les enjeux de l'ère sont un peu compliqués. Nous ne pouvons pas déclarer victoire avant la guerre. Je pense que le reste, les programmes, les plans d'action, nous allons le faire en groupe. Ce n'est pas un comité où Maman Mireille peut décider seule. Je suis là accompagnée de 9 personnes et nous allons nous mettre en place et nous allons élaborer notre plan d'action, mais en collaboration avec les aspirations du peuple. Là, je souligne, c'est le peuple qui doit décider que le comité de Moïse Katumbi doit travailler comme ça, comme ça. Parce que nous ne sommes pas pendant la période de dictature où on voyait les gens qui venaient pour imposer, nous c'est tel, nous c'est tel. Non, non. Moïse a besoin de ces petits peuples qui ne mangent pas, qui n'ont pas besoin de Thompson. Moïse a besoin de ces petits peuples qui recherchent la reconstruction d'une famille normale africaine. Serez-vous à mesure de tenir un meeting à la poste et quelles seront vos priorités? Ce n'est pas la première fois. Vous demandez à la population, vous étiez avec moi au meeting, vous étiez témoin quand j'ai dit que vous connaissez bien Mireille Massam. Jeune fille qu'elle était en 1990 et aujourd'hui. La poste, c'est quoi pour moi? Tant que j'ai un professeur politique qui m'a bien encadré. Donc, ayez vos apaisements en tant que journaliste, je veux parler, je veux m'exprimer, je veux vulgariser les messages de mon candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi. Et moi, toute la population louchoise? Oh, qu'est-ce que je peux dire? Je souhaite à la population et je demande à la population de la République démocratique du Congo en général et du Katanga en particulier de soutenir les changements, l'alternance que notre frère, notre candidat est en train de subir l'oppression du pouvoir aujourd'hui à l'extérieur. Pour moi, je demande au peuple congolais de réclamer le retour de Moïse Katumbi Chapwe sans condition. C'est un Congolais, il est né au Congo et il a besoin de vivre parmi ses siens. Merci beaucoup. Merci.